So for problem number 3, a steel by rod on a bridge must be made to be withstand a pull of 6,000 pounds. Find the diameter of the rod, assuming a factor of safety of 5 and ultimate stress of 64 pound per inches squared. So for the choices, A is 0.705 inches, B is 0.891 inches, C is 0.809 inches, and the other D is 0.773 inches. So for given, so natin load nga 6,000 pound and natin stress of 64,000 PSI, then ang static factor na to nga 5. So i-divide lang na to before ta mag-solve sa iyang diameter, i-divide sa nato ang stress sa static factor which is 5. So natin makuha nga stress nga 12,800. So para makuha na to ang diameter naman tay or formula sa area nga pi d squared over 4. So wala man tayo area, so natay formula po sa stress nga stress over is equals to load over area. So i-derive lang nato, i-derive na lang ko nila ng formula. So natay makuha nga 6,000 over 12,800. So natay makuha nga area of 0.46875 inches squared. So ato lang siyang i-substitute sa area ng formula. So ang ato lang gidirive ang area ng formula. So natay makuha nga natay formula nga D is equals to square root of 4 times area over pi. And then i-substitute lang ito ang given. So natay makuha nga diameter of 0.773 inches.